Hi guys! So, ato to sa YouTube. Tara, ato sa YouTube! And first time na ko mag-skin record with sounds. Mag-skin record ko nila. Ito lang. Kay, natin i-search. Ay, wala na dahil. Narato dari So, dara, aso to? It's me, Jacob. Kung kailan mo ang username kay Cookylicious and Maria Lapot. Yeah. See this? Kailangan mo ani, di ba? Kailangan mo ani, Jacob. Tara. Kani siya. Yang di ba ulawan? Wala juga na ginani. Wala ko Roblox guys. Kung nabasa yun, anaan lang nato ang kadugayon. Sorry lang sa mga backgrounds na sound. Siya na. Sigod kay Facebook. There. Diba, Digimon kay doors. Anyways, want to introduce ourselves first? Everyone says sure. Diba, My name is Stacy. I am There. Tatay ifo. Kita unsa dari. Nama to dari aba. Wait lang ay dara. Pawi na una to. Unsaon niya pagyaw-yaw. Payaw-yaw na to siya for this video. is Dari ta. Hi guys, sa mag-video ta. With kauban ako si Sandra na ang baba kay Bad Gamay. Di ba? Kami ba So, bad gamay? Wala ko na This is my analytics all time. Oh my god. 42 subscribers. Thank you for the love and support. Guys, And oh my god. I have so many views and 2,000, I don't know, like 2,048.6k views and 539 likes and 80 comments and 10 shares. Thank you guys. Recent videos, last 7 days. Drums, cute puppy lovers. Oh my god. Thank you for the love and support. Nag-video na ako. Nagsugod na ako video guys. Ano mo na kong kigulan na first video. Kani second video kaya about na sa kung kuhan. Ikaagaw. O sa among gipang buhat. And this is pinaka-highest na mga views. Ano siya. And your audience geography. Pipilins! Guys, team Pipilins guys. Guys, kabalo ko na nagpinataka na ko ng Philippines pero nga na dyan ko may Pipilins. I love to say Pipilins instead of Philippines. In person. And United States. Oh my Shout god. out to everybody. Dili mo na ka ng English, that's British we. And India. Shout out to the Indian people and the United States and the Philippines. Oh my god. So the male, female, and I don't know, money mga kuan, male kay 41%, female 58%. Girl, you go girl power. So your audience, 18 to 24, okay. 25 to 34 years Lakit na niya. Pagkatik pa siya. 25 to 24? Panana siya. Hala, marag mga lulo naman yung magkatanungan ni guys. Itanong na niya ganiha. Mga teenagers, Wala, mga kalimutan ko lulo. ni kunusan eh. Basta, Siya ni wait, tanaw na niya daan. Stop, Char, mga tagwapa. Di ba? So, mag-shout out ta.